Ito po. Mas po ikat Lumboy. Opo, Sherry Lumboy. Leg band number 201. Yan, kararating lang ng ating leg band. Orange and yellow. Orange. Dinaglampot ang. One leg band number. Orange. Straight comb. Next, leg band number 202. Sir, wait lang ah. Ganun mo yan. On. Bilis ko labat. Ito yung lahat. Malapit Amerika rin manok. Pinayos. Nakatalo sa mo. Ilocano ka. Tagalog. Ay, Tagalog. Tagalog lang kasi natin. Nung may kikay manok, sisak lang direct na siya. Wala ko stop. Siyempre, ulit buhos to. Sige awa. Tao. Kaya dagdag ka Walang babaguti man kin. Sayo po, sa Pagkayawso. Nagadago pa na balo. Para sa wala pa. Sa farm may balo. Dati mga gan. And then, yan may Sa kang deliver ang may manok dito ka kanita. patanis eh. May wala pa ito. Puro manok na puro isa. Ay mga pinay Lumboy, mayayaman. Milyonaryo. Hindi, leg band number 202, yung orange, Russell Wilson. Tapos po yung green, 9699. Yan po. Straight comb. Ano ba? Kailangan mo rin yung sarta. Isasakay papuntang Papuntang Iloilo. Bound to Iloilo. Bauto Iloilo. Ayan, thank you kay boss. Ayan, alagaan niyo po yan boss ha. Yes, naka-aircon pa. Hanggang makarating ng Iloilo. Thank you.